Mazembe. Oui, c'est un grand rendez-vous. On est déjà content d'aborder ce match-là après la défaite initiale justement au Congo, d'arriver à avoir pris 7 points depuis, avoir fait le plein de points à domicile et d'avoir fait un très bon match en Zambie et d'avoir ramené le point du match nul. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour être qualifié pour les quarts de finale. On reçoit un adversaire qui a la chance, lui, d'être déjà qualifié pour ces quarts. À nous de faire un très bon match pour aller chercher la qualification. طبعا ماتش كبير وماتش صعب خصوصا بعد ما خسرنا 3-0 هناك على ارض مازيمبي. وبعد كده الماتشين اللي كانوا على ارضنا جبنا النقط كامله، الست نقط اللي على ارضنا خدناهم زائد النقطه اللي خدناها من مازيمبي هناك وعملنا من زامبيا هناك وعملنا من فرقه ديسكو في زامبيا، عملنا ماتش كبير. بس لسه كل ده ما كانش كفايه عشان نحسم التاهل. هنلاعب فريق هو خلاص حسم التاهل ووصل لدور ربع النهائي، فاحنا لازم بكره نعمل مجهود ونأدي اداء كبير عشان نتأهل. Écoutez, c'est difficile pour moi de faire une comparaison dans la mesure où je suis arrivé à Zamalek justement après ce match aller et une série de résultats très difficiles au niveau de l'équipe. Donc c'est forcément avec un état d'esprit différent qu'on va aborder ce match-là. Je ne peux pas revenir sur le match aller. Mazembe est depuis 10 ans l'équipe à domicile la plus compétitive en Afrique. C'est un grand club. Donc c'est toujours difficile d'obtenir des résultats chez eux. L'équipe avait eu une deuxième mi-temps très très compliquée. Maintenant on a beaucoup travaillé depuis et j'espère qu'on... طبعا هو مش عايز يعمل مقارنه ما بين ماتش بكره وما بين الماتش اللي خسرناه هناك 3-0، ان هو كان يعني استلم مهام المدير الفني للفريق بعد الماتش ده على طول، وكان الفريق في سلسله هزايم او تعادلات او يعني سوء توفيق. طبعا من ساعتها لحد دلوقتي اشتغلنا كتير، وهو يعني اشتغل على الفرقه كتير والفرقه في حاله احسن. بس طبعا انت بتلعب فريق قوي وفريق صعب، فيعني ماتش صعب بين الفرقتين ملوش مقاييس، خصوصا كمان ان فرقه مازيمبي دي على ارضها بقى لها 10 سنين ما خسرتش، من اجمد الفرق في افريقيا على ارضها. ففي فرق كبير بين مستوانا في الماتش اللي فات وبكره. Non, pas du tout. On est au contraire, je pense que ce match-là après la série actuelle sur laquelle on est un rendez-vous formidable pour nous de jouer ce match face au TP Mazembe, la meilleure des préparations possibles avant les deux supercoupes qu'on a à jouer, que ce soit face à l'Espérance et que ce soit plus tard face à Al-Ahly qui sont... طبعا يعني الشكوك او التساؤل حول السفر لماتش السوبر الافريقي ملهاش دعوه، ملهاش علاقه بماتش بكره. ماتش بكره ماتش مازيمبي ماتش كبير وماتش هي يعني يساعدنا ويجهزنا لماتشين كبار جدا، السوبر الافريقي والسوبر المصري ضد الترجي وضد الاهلي ورا بعض على طول، لكن الاثنين ما لهمش دعوه ببعض. Premièrement, c'est sûr que j'ai eu la chance d'être le dernier entraîneur à gagner la Champions League avec le tout-puissant Mazembe. C'était des moments exceptionnels. On avait une équipe très forte. Il reste quelques joueurs dans cette équipe et c'est vrai que j'ai un œil assez attentif et je connais cette équipe. Ce club a la chance d'avoir un président fantastique qui permet au Congo d'avoir un club compétitif depuis plus de 20 ans dans les compétitions africaines et ça reste une très grande équipe avec des joueurs plus jeunes mais ils sont vraiment encore très forts. C'est pour ça que j'attends ce rendez-vous avec impatience pour nous tester. Et deuxièmement, c'est la complexité des équipes égyptiennes qui jouent certainement le championnat le plus relevé d'Afrique en ayant des matchs très compliqués tous les 4 jours effectivement et en ayant des rendez-vous aussi importants que la Champions League aujourd'hui. Donc l'objectif... يقول لك طبعا كانت فتره كويسه جدا ليه في مازيمبي، ويعني كانت فرصه كبيره ليه ان هو كان يبقى اخر مدرب يكسب دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي. في لعيبه كتير فضلت من الوقت ده لحد دلوقتي موجوده هنا في الفريق. طبعا الفريق هو عارف اللعيبه دي كويس وعارف الفريق كويس، في لعيبه اتغيرت، في لعيبه اصغر في السن دلوقتي، بس في الاول وفي الاخر يعني هو نفس السيستم ونفس الفريق هو عارفه كويس، وعندهم رئيس نادي مخليهم بينافسوا في افريقيا بقالهم 20 سنه. فطبعا هم مستني الماتش بفارغ الصبر، وهيبقى ماتش صعب طبعا مش سهل. غير كده بالنسبه لموضوع ضغط المباريات يعني هيأهل الفرقه ازاي الفتره اللي جايه ويحافظ على اللعيبه ازاي الفتره اللي جايه. هو لو تلاحظ لحد دلوقتي هو تابع سياسه التدوير، مخلي لعيبه كتيره تلعب ولعيبه كتيره تشارك عشان تبقى اللعيبه كلها جاهزه ان هي تشارك في اي وقت لو اي لعيب حصل له اي وقفه او اي اصابه او اي اجهاد، في غيره موجود والفرقه كلها جاهزه
الفرقه كلها جاهزه تلعب في اي وقت. Dans ces listes, je les ai corrigées d'ailleurs, ces listes, parce que si on considère que Ben Sharki n'est pas un attaquant, que Chikabala n'est pas un attaquant, Kounajem n'est pas un attaquant, que Mostafa Fati n'est pas un attaquant, non, tous ces joueurs-là sont des attaquants. Après, la liste indique simplement le poste d'avancante, mais tous ces joueurs-là sont des attaquants. On a beaucoup de possibilités, on a également Zizo au niveau offensif, donc non, il n'y a pas de risque en particulier. On aura au début du match et sur le banc suffisamment